Karon Misamis Oriental tibok nasod ingon man tibok kalibutan nga naabot sa atong Sibiyahan. Adlaw Biyernes karon Abril 24 tuig 2026. Nagapaminaw kamo sa Miss O Radio 87.5 News FM kini yung tigbalita Miss Or Step Berganyo ala sa Miss O Radio Patrol Balita sa hapon. Kini man ang unang balita karong orasa. Sa balita sa paugnat sa kusog. Lance Jacob Fernandez sa UP nakasulod sa Philta Men's Open quarterfinals ug Bulldogs miabanti sa UAAP Taekwondo Finals. Sa Celebrity Balita. Bagong pelikula sa Hong Kong nga gibase sa 2010 Manila hostage crisis gitakdang ipagawas og biopic ni Michael Jackson nakakuha og PG rating gikan sa MTRCB. Alang sa balita sa negosyo. BMI gila uman nga patasok balik ang BSP sa interest rates karong Hunyo o gobyerno sa Pilipinas gihangop ang paglakip sa RPGBs sa JP Morgan Bond Index. Sa balita kawas sa nasud. Trial sa kasong crime against sa humanity ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sugdan na og Sanrio. Mosulod na sa gaming industry. Sanrio Party Land, ilusad karungting larag. Sa balita sunod sa nasud. Pagbabalik ni Saldico sa Pilipinas, imposible. Matod sa ZEC expert o pagpagawas og whole departure order sa Sandigan Bayan gialmahan sa kampo ni Romualdez. Sa balita sa rehiyon. PCA Region 10 Mitaniag Hospital and Medical Care Assistance sa probinsya sa Camiguin og tabang financial sa mga apektado sa fuel crisis gihisgutan sa transport group sa Iligan. Sa atong halal friendly zone sa merkado sa Mambahaw Camiguin gitun-an. Alang sa balita lokal. Board member Pangki Akain gituki ang illegal nga mina sa Naawan ug unsaon pagsuta sa flood control project sa mga netizens ug volunteer gipasabot sa DILG Miss Or. Mga proyekto nga natukod gisuta sa grupo sa Bisto Proyekto ug unang Women's Congress malampusong gipahigayon sa CDO. Dugang balitang lokal, Responsible Solo Parenthood Seminar, gipahigayon sa Laginbingan o NGCP, nag-schedule of power service interruption. Sa pulis balita. High value individual, sikop sa drug bust, balor 47 mil mga shabu na sakmit. Samtang bata patay human atrasan og jeep sa Cogon Market. Driver gipahimungtan sa katawhan. Dugang pulis balita, self-accident na tigayon sa Cagayan de Oro, driver patay. Og lalaki patay, human gipusil sa Opol, Miss Or. Dugang pulis balita, balor 4.4 million pesos nga smuggle nga sigarilyo na kumpiskar sa Lanao del Norte. At ang iyang mga detalye niini sa atong pagbalik.